आज कार्यक्रम ब्रह्मपुर बहु प्राचीन अनुष्ठान अंगार नृत्यान परिवेषण करेंगे। भिन्न स्वाद भिन्न शैली रे दशावतार नृत्य ता सहित भी परिवेषण करेंगे। समस्त पाखरे चिर परिचित मानव उद्धारण करे तारण तारी उपरे एक मनोज्ञ कार्यक्रम ता सहित भी जेहेतु से माने दक्षिणांचल अधिवासी दक्षिणांचल हूँ गोटे माने प्राचीन जनजाति संपन्न अंचल से अंचल रे थिबा विभिन्न लोक नृत्य जमती ढेमसा दुरुआ कोया एमती विभिन्न संप्रदाय लोक मान नाचती से समस्त नाचर गोटे सम्मिलित भाव को लेकिन से ये परिवेषण करेंगे लोक नृत्य। तेणु अनेक समय अनेक प्रश्न करती जे ये बहुत समय दक्षिणांचल नृत्य संगीत विशेष भाव माने परिवेषण करा जाए। तार कारण कुछ जे समग्र आमर ओडिशा प्रदेश रे दक्षिणांचल होची एमती गोटे अंचल जो अंचल संस्कृति एवं परंपरा बहु प्राचीन। तेणु से अंचल रे संगीत हो नृत्य हो नाटक हो तार गोटे भिन्न स्वाद थाए। सेपरी सेमती किसी विभिन्नता भितर माने सामग्रिक भाव ये जो से माने आज से जयंत आचार्य नेतृत्व रे से मान जो ये परिवेषण करेंगे से निश्चय आपण मान को आप्यायित करियो बोली मोर विश्वास। यही संपर्क रे आजिर जे गुरु जयंत आचार्य तांक संपर्क रे कहवा गले से जड़े बहु प्रतिष्ठित नाट्य गुरु से पद्मश्री दुर्गाचरण रणवीर और प्रख्यात ओडिसी नृत्य गुरु गजेन्द्र पंडा प्रिय शिष्य श्रीमान जयंत आचार्य निजर कलाकृति निमंते ब्रह्मपुर सहित देश विदेश रे परिचित। दक्षिण ओडिशार प्रमुख शहर ब्रह्मपुर ठारे अवस्थित तांकर नृत्यानुष्ठान अंगहार नृत्यान निजर भिन्न शैली रे परिवेषण शास्त्रीय लोकनृत्य पई देश विशेष विदेश रे बहुबार सम्मानित होइछन्ति। ओडिशार नृत्य ओडिशा रे नृत्यर प्रचार प्रसार निमंते से सुदूर देश विदेश मालेशिया दुबई एवं अन्यान्य देश से परिभ्रमण करने सहित आमर मध्य भारत वर्षर विभिन्न शहर रे बम्बे दिल्ली कलकत्ता मदुराई वाराणसी आदि बहुत शहर रे नृत्य परिवेषण करी से बहुत चर्चित और सम्मानित भी होती। एभली जड़े गुरुंकर शिष्य मानकर कलाकृति देखापी बोली आम स्वाभाविक भाव आग्रह प्रकाश करिवार कथा। मुझे अनुरोध करी आज ये संपान को से नेतृत्व रे से परिचालित करेंगे और अनुष्ठान संपर्क रे किंचित आभास दे आज कार्यक्रम आरंभ करेंगे। समस्त दर्शक वृंद को मोर आंतरिक नमस्कार। गोटे कलाकार चाहिए केवल तार मंच जितेबले सी तार मंचर शोभा बढ़ावाई निजर नाम को सी के परिप्रकाश कर न थाए। जपरी मनमत सार मोरी विषय रे बहुत किसी कहीगले हुए तो मुझे हो न थाई पारे किंतु मोर अंगहार नृत्यायन 1999 मसीहा सुपर साइक्लोन बात्या जो होता गंजाम रे तो सेबुठू मोर यही अनुष्ठान गढ़ी उठिला। आउ दुईटी गुरुंकर आदर्श रे गुरु श्री दुर्गाचरण रणवीर सार एवं गुरु श्री गजेन्द्र पंडा सार तो से गुरुंकर आदर्श रे आज मु ब्रह्मपुर सहर रे दुईटी अनुष्ठान गढ़ी उठी कि
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଯେତେ ବି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଯେତେ ବି ଓଡ଼ିଶୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୋର ହିଁ ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବ ସୌଭାଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ବହୁତ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିନଥିଲି। ସାର୍ଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଇଥିଲା, ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ଆଉ କଲଚର ଆଣ୍ଡ ଟୁରିଜିମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ହେବ ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ସାହାଣୀ ସାର୍ ଥିଲେ, ତତ୍ ସହିତ ବୈରା ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଥିଲେ, ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି। ମୁଁ ତ ତାହା ମୋର ବଖାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏହି ସୁଯୋଗ ଆଜି ମିଳିଛି ଏହି ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ କେବଳ କଳାପ୍ରେମୀମାନେ ହିଁ ଏଠାରେ ଉପବେଶନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କଳାପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇ ଆଜି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ନେବା। ଯେପରି ମଞ୍ଚର ଗୋଟେ ଶୋଭା ଥାଏ, ମଞ୍ଚରେ ଜଣେ ଯଦି ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି, ହୁଏତ ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପର କିଛି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଆମର ଏହି ମଞ୍ଚରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କିପରି ହେବ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ବିଳମ୍ବ କରିବା ନାହିଁ। ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ ବି ଆପଣମାନେ ସାର୍ ତ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଘ୍ୟ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିବେଷଣ କରିବେ ମୋର ଛାତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍କା ମହାନ୍ତି, ମାନବୋଦ୍ଧାର କରେ ତାରଣ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏହି ମାନବ ସମାଜକୁ କିଛି ଗୋଟିଏ ଆଘାତ କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟିଏ ପରିକଳ୍ପନାର ଭାବକୁ ନେଇ କିଛି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ 4 କୋଟି ଦେବତା, 4 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଗୀତ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନେଇକରି ଆମେ ଆସୁଛୁ, ମାନବୋଦ୍ଧାର କରଏ ତାରଣ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପ୍ରଥମ ନୃତ୍ୟ ଆମର ମାନବୋଦ୍ଧାର କରଏ ତାରଣ। ସାର୍ मान उद्धारण कर हे तारण, शरण मु तुम्भ पाद तले, शरण मु तुम्भ पाद तले, मान उद्धारण कर हे तारण, शरण मु तुम्भ पाद तले, शरण मु तुम्भ पाद तले। अनाथर नाथ नीलगिरी नाथ, अनाथर नाथ नीलगिरी नाथ, अनाथर नाथ नीलगिरी नाथ, जगन्नाथ नाम नीलाचले, महोदधि कूले कल्पवट मूले, महोदधि कूले कल्पवट मूले, बीजे करिछ बड़
ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଦ ତଳେ ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନରେ ଗଜ ଡାକ ଦେଲା ତା ଡାକ ଶୁଣିଲ ପଶା ଖେଳେ ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନରେ ଗଜ ଡାକ ଦେଲା ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନରେ ଗଜ ଡାକ ଦେଲା ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନରେ ଗଜ ଡାକ ଦେଲା লক্ষে যোজନରେ গজ ডাক দেলা লক্ষে যোজନରେ গজ ডাক দেলা লক্ষে যোজନରେ গজ ডাক দেলা তা ডাক শুনিল পশা খেলে লক্ষে যোজନରେ গজ ডাক দেলা 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 তা ডাক শুনিল পশা খেলে মার কণ্ড ঋষি যাউଥିଲେ ভাসি মার কণ্ড ঋষি যাউଥିଲେ ভাসি ধরি ধইল বাম করে মান উদ্ধাରଣ কর হে তাରଣ শରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଦ ତଳେ কুরু সভা স্থলে দ্রৌপদী চিন্তিলা কোটি বস্ত্র দেল অবহেলে কুরু সভা স্থলে দ্রৌপদী চিন্তিলা কুরু সভা স্থলে দ্রৌপদী চিন্তিলা সভা স্থলে দ্রৌপদী চিন্তিলা কুরু সভা স্থলে দ্রৌপদী চিন্তিলা কুরু সভা স্থলে দ্রৌপদী চিন্তিলা কুরু সভা স্থলে দ্রৌপদী
সভা স্থলে দ্রৌপদী চিন্তিলা কুরু সভা স্থলে দ্রৌপদী চিন্তিলা সভা স্থলে দ্রৌপদী চিন্তিলা কুরু সভা স্থলে দ্রৌপদী চিন্তিলা কুরু সভা স্থলে দ্রৌপদী চিন্তিলা সভা স্থলে দ্রৌপদী চিন্তিলা কুরু সভা স্থলে দ্রৌপদী চিন্তিলা কুরু সভা স্থলে দ্রৌপদী চিন্তিলা সভা স্থলে দ্রৌপদী চিন্তিলা কুরু 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 সভা স্থলে দ্রৌপদী চিন্তিলা কোটি বস্ত্র দেন অবহেলে ভণে উপইন্দ্র কবি কুল চন্দ্র ভণে উপইন্দ্র কবি কুল চন্দ্র শরণ মু তুম্ভ পাদ তলে মান উদ্ধারণ কর হে তারণ শরণ মু তুম্ভ পাদ তলে শরণ মু তুম্ভ পাদ তলে অনাথর নাথ নীলগিরি নাথ অনাথর নাথ নীলগিরি নাথ অনাথর নাথ নীলগিরি নাথ জগন্নাথ নাম নীলাচলে মান উদ্ধারণ কর হে তারণ শরণ মু তুম্ভ পাদ তলে শরণ মু তুম্ভ পাদ তলে শরণ মু তুম্ভ পাদ তলে শরণ মু তুম্ভ পাদ তলে। শরণ মু তুম্ভ পাদ তলে শরণ মু তুম্ভ পাদ তলে। प्रथम अर्घ्य थिला जगन्नाथंकर निमंते समर्पित ଏହି ନୃତ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯାହା ଆଜି ଆଦିବାସୀ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ।
সেই সঙ্গীত সেই নৃত্য ଯାହାକୁ ଆଜି ଆମେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ବାନ୍ଧି ନେଉଛେ। ଏବଂ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଭିତରେ 2023 ମସିହାରେ ଆମେ ପରବ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେହି ମଞ୍ଚରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଏହି ନୃତ୍ୟଟି ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଯେପରିକି ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ କହିସାରିଥିଲେ, ବଣ୍ଡା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୁଇ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାନ୍ତାଳ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରିଜର୍ଭ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଗୀତରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ପରବ 2023ର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଏହି ନୃତ୍ୟଟି। ଆମେ ସେହି ନୃତ୍ୟକୁ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ କରିବୁ। ହୁଏତ ଆମେ ସେହି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ବି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ କ୍ଷମା ମାର୍ଜନା କରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବା ସେହି କୋରାପୁଟର ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନୃତ୍ୟ। आदिवासी गीत मादल बाजे मादल ताले आदिवासी नाचे ओ ओ ओ ओ आदिवासी गीत मादल बाजे मादल ताले आदिवासी नाचे ओ ओ ओ मुई आदिवासी जनजाति सारा ओडिसा रे मोरी ख्याति थांगड़ा थांगड़ी मादल ताले नाच दुल 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 धिटक टाक दुल 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 धिटक टाक दुल 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 धिटक धिटक नाच नाचे सांडल नाचे गोंडो नाचे ओड़ाओ नाचे बंध कोलो जुआंगो बोईगा बाथुड़ी भुंजिया गोरा नाचे बोंडा नाचे सोईती भूमिया नाचे खारुआर बिंझाल किसान भूमि जो बिंछिया मांडिया खाए मुतोरानी पिए पहाड़ छपा डंगरे सुए ओ ओ ओ तुलसी फूल झरना पानी महुल फूलर महक आनी थांगड़ा थांगड़ी मादल ताले नाच भाषा केते गाथा नाई सरे आमर कथा परबाम पाहिले राती दिसारी करिबो पूजा पाठ गछ लता मोर साथी जियो बहु करब गीति झुमी झुमी सारा राती गाए हे सजबाज स्वाधीनता लागी मुई नडीची देश विदेश रे ना करिची ओ ओ ओ ओ डंगर तलर मणि
ମଣିଷ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଭୂଇଁର ଗରବ ଆମେ ଭାଙ୍ଗଡ଼ା ଭାଙ୍ଗଡ଼ି ମାଦଲ ତାଲେ ନାଚ ମନକୁ ଟିକିଏ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କଲା ଭଳି ନୃତ୍ୟଟି ପରିବେଷଣ କରିଥିଲୁ। ଯଦି ବି ହୁଏତ ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ପରିବେଷଣ କରିପାରି ନଥିବୁ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ଆଉ ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ନୃତ୍ୟ ଆମେ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଅଙ୍ଗହାର ନୃତ୍ୟାଦନ ର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଯାହାକି ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବରିଷ୍ଠ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନେ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଏହି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଜୟଦେବଙ୍କ ରଚିତ ସେହି ଦଶାବତାର କୁହାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଧରତୀପୃଷ୍ଠରେ କିଛି ଆତଙ୍କରାଜ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେ ଆତଙ୍କର ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ ନିଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣତଃ 10ଟି ଅବତାରକୁ ଆମେ ଏକକ ନୃତ୍ୟ ରୂପେ ପରିବେଷଣ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ଆମେ ସଂଯୋଜନା କରିଛୁ ଏହି ନୃତ୍ୟଟିକୁ, ଯାହାକି ସାମୂହିକ ନୃତ୍ୟ ରୂପେ ପରିବେଷଣ କରିବେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏହି 10ଟି ଅବତାର। ଆସନ୍ତୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 10ଟି ଅବତାର। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଜଗତର ନାଥ, ମୁଁ ହିଁ ବିଲୟ, ମୁଁ ସ୍ରଷ୍ଟା, ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି, ମୁଁ ହିଁ ଧାରଣ କରିଥିଲି ମୀନ ରୂପ, ମୁଁ କଚ୍ଛପ, ବରହ, ନରସିଂହ, ବାମନ, ପରଶୁରାମ, ରାମ, ବଳରାମ, ବୁଦ୍ଧ, ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ଆସୁଛି କଳ୍କି ରୂପରେ।
মম্বর বন ভুব শ্যাম থমাল দ্রুমে রক্তম ভীরুরয় त्वमेव तदिमां राधे गृहं प्रापयो इत्थं नन्दनिदेशत चलितयो प्रत्यार्थ कुञ्जद्रुमम् রাধা মাধবয়োর জয়ন্তী যমুনা কূলে রহা কেলয়া রাধা মাধবয়োর জয়ন্তী যমুনা
হরে 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 জয় জগদীশ হরে তব পর কমল পরে নখমদ্ভুত শৃঙ্গ কেশবাচ্যুত নরহরি রূপ কেশবাচ্যুত নরহরি রূপ জয় জগদীশ হরে 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 জয় জগদীশ হরে ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুত বামন ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুত বামন ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুত বামন পদন খনীর জনিত জন পাবন পদন খনীর জনিত জন পাবন কেশবাচ্যুত বামন রূপ কেশবাচ্যুত বামন রূপ জয় জগদীশ হরে 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 জয় জগদীশ হরে কেশব কেশবাচ্যুত রঘুপতি রূপ কেশবাচ্যুত রঘুপতি রূপ জয় জগদীশ হরে 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 জয় জগদীশ
दीक्षुराणे दिगपति कमलीयम् वितरसि दीक्षुराणे दिगपति कमलीयम् वितरसि दीक्षुराणे दिगपति कमलीयम् वितरसि दीक्षुराणे दिगपति कमलीयम् दशमुखमौलि बलिङ्ग्रमणीयम् दशमुखमौलि बलिङ्ग्रमणीयम् केशवाधृत राम शरीर केशवाधृत राम शरीर जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे शिव पुषि विशदे वसनं जलदाभं बह शिव पुषि विशदे वसनं जलदाभं अलहति भीति मिलिता यमुनाभं अलहति भीति मिलिता यमुनाभं केशवाधृत हलधर रूप केशवाधृत हलधर रूप जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे विधे प्रह श्रुति जातं निन्दस्य विधे प्रह श्रुति जातं सदय उदय दर्शिता पशुघातं सदय उदय दर्शिता पशुघातं केशवाधृत बुध शरीर
मुदितामुदारं श्रीजय देव कवेरिदं मुदितामुदारं शृणु सुखदं सुखदं भवसारं शृणु सुखदं सुखदं भवसारं केशवधृत दशविध रूप केशवधृत दशविध रूप जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वेदानुधरते जगन्निवहते भूगोलं मुद्भिभ्रते
खूब चमत्कार ढंग से परिवेशन कले यह ही दक्षिणांचल विशेषत्व समस्ते अनेक समय जो ओडिसी नृत्य संपर्क में आलोचना हुए दक्षिणांचल विभिन्न शैलीर प्रयोग केमती ओडिसी नृत्य आरंभ होता से संपर्क में मध्य आमर अनेक समय आलोचना होती अल्प दिन भितर भी ओडिसी नृत्यर क्रम विकास क्रम ये जो डिजिटल वे रे में परिवेशन करवा आपण मैंने देखिए सब आज ये देखुले जे वर्तमान अनेक समय आम अनेक दशावतार नृत्य ये परिवेशन होती किंतु आज निश्चय आपण मैंने अनुभव करते किसी भिन्नता तांकर ग्रुप कंपोजिशन आ प्रत्येक शब्द विन्यास प्रत्येक जिनस से कौन जगह माने माने प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर दृष्टि जयंत आचार्य गोटे विशेष परिचय होची आमर जे पूर्वतन मुख्यमंत्री विनायक आचार्य से नाती गोटे प्रसिद्ध परिवार संतान आंकर से प्रसिद्धता भी से प्रमाण कर जो अनुष्ठान माध्यम जहाँ भी परिवेशन कर भीतर किसी गोटे स्पेशलिटी रही अनुरोध करुच्ची जयंत बाबू को सी मंच को आसतु समस्त शिल्पी मान को अनुरोध समस्त मंच रे उपस्थित रहतु आमर विद्याभवन तरफ समस्त को आम संबर्धित करवा अनुष्ठान को भी संबर्धित करवा तुम भाई एंटायर फैमिली जड़ित हो स्टेज को सी नाचल सी बामन कर छाड़ दी समस्त आसिले अच्छा ये गोटे मुझे घोषणा करुच्ची एवं वर्षर शेष प्रोग्राम दशावतार ये वर्ष समाप्त होगा जाऊँ जहा हो खूब चमत्कार ढंग से जो दशावतार ये परिवेशन कले यहाँ से आम अनुष्ठान तरफ धन्यवाद जनाऊँ ता सहित भी अनुरोध करी ये उपस्थित अच्छा आमर दुर्गाचरण साहू सी जड़े नाट्य रसिक सी भी गीत गोविंद को ओडिया रे से अनुवाद करछंती सी बोधे ये जेते नृत्य संगीत नाटक जहाँ परिवेशन करा जाऊना कहीं से दुर्गा अवतार पचर था अनुरोध करी से मंच रही जयंत बाबू को माने संबर्धित करेंगे अनुरोध भी करी आई अनुष्ठान सुपरिटेडेंट गले रंजित विश्वाल अच्छा मु अनुरोध करुच्ची आमर अन्यतम कार्यकर्ता आमर प्रमोद कुमार मिश्र को प्रमोद बाबू को प्रमोद कुमार दास को अनेक समय निज लोक मान नाम भी भूली जाए से मंच रे उपस्थित रही आमर ये शिल्पी मान को संबर्धित करेंगे कहीं किसी गोटे भल जिनस देखले टी आत्मविस्मृति घटे से दृष्टि किसी भावनी ना भी निजर लोक होकर भी भूली जाऊँ
এই ବର୍ଷର ତ ଶେଷ ଦିନ ଶେଷ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆପଣମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆସନ୍ତା ନବବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିଠୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି